Nga unta ninyo. Holiday ron dito sa Hong Kong. Pero yung man si Lola nga magawas ba ako? Yung ko nga init makaibay. Unya ako'y palit og paniud dito sa gawas panahapon. Majuti ra ko kay naibayad. Nya pag majuti ka, bayad ay na dito si Lola kay aron di na malimtan. Libre pa kag kaon. Nga pay wifi. Andi na lang kumugawas. Nya ingon ko ba? Katubit itong ibalita nga, tulog ka buk anak niya gipatay. Doon ka ano? Natong duha ka babae niyang anak, ug sa kalaki, ug siya nga inahan. Unya, ang suspect ra ba daw ato kay kanang kauyab-uyab sa iyang inahan. Di pa hinoon confirm. Kay, pero ang istorya sa iyang lola, at mga bata, maugyod. Kaingon ko nga, hala no, sa ilahang bali 5 ka buok nga biktima walay nakasinggit nga doon man day kay tug silingan. Nakaingon ko nga hala no, nga nung wala sila nangayog tabang sa mga silingan nga wala sila nakapaninggit. Kuyaw kay ito nga pangitabo ba nga makaingon ka nga nganong wa sila nakasinggit og tabang kaya naara man silingan dool nga tulon niya ka anak ang magadtong isa kay wala naapil kay kung naapa dito natulog po atong gabi una atong adlaw ay siguro naapil no pitiging luya kaingon gyud ta nga ang kamatayon dili nato mabalaan pero kung ato mapangandaman ngano kung dili no nya makapanamin na lang dayon ba labi na gito mga single mom kay single mom man to siya bahala na nang mukatol man dyan ang bugan. Munagi panahon nga mukatol ng bugan. Palitin na dito dagka kay baligya. Ato ni bagay joke ha. Nga, aromalik kaya na to ang kuan ba nga mga panghitabo na lang dayon. Bahala nagway mo handos, way mo dusla ka ng bugan. Kontra sa mupasulod kag mga tawo, mupasulod kag usa ka tawo sa imong panimalay, unya wa ka kay balo. Lain dito siya gutok, dili dito siya masaligan. Kay daghan na gid kay nahitabo ron. Nga naamong ang kinabuhi nimo o sa imuhang anak tungod sa pagpasulod nimo sa inyuhang puloy-anan sa tawo nga wa pa nimo nailhan kanang isecure ang kanang kuan ba kanang kinabuhi sa imuhang mahal sa imuhang pamilya labi na sa imuhang anak di karon panahon na di angay mo salik og tawo nga bisan pag nahigugma ka tiniguan mo kini kay nahigugma ayaw na og kanang sa akong kikaingon pagpalit na lang og baligya kay kung maingon ka nga tungod sa kalisod maong modawat ka og tawo no maagwanta ang kalisod pero ang mga panghitabo dili na nato mabalik taas naman kay natong istorya mauna siya nga akong ikaingon sa mga single mom din na ayaw na mo og pasulod-sulod ayaw mo kumpiyansa sa inyo sa matag tawo nga ipasulod ninyo sa inyong panimalay kay basig lahi ra to ang iyang tuyo nya maamong ang mga inosente ngilngig dito sa nga hitabo kay nahurot ang imong anak nakuhaan kag anak na apil pa ka no makaingon ka nga daghan kay tawo upat mo kabuok pero wa mo nakapangayo og tabang duay kay tanan. Ewan ko nga hadlok na kayong Pilipinas karon condolence sa ilahang tanan ato luoy ra ba kay ito na nagkuhan gid akong dughan nagtan-aw ba nga kaluoy kay nila ang apuhan tawon ang lula og lulo nga ki-interview pati ang taong dangoy-ngoy kay bisan pamiliti wala sila nang kapaitan no hadlok kayo ang Pilipinas karon mo na kamo din na pag-ang tingin mo